गोटे छोटिया प्रश्न पचारि आपण सतरे मते सत कहिबे। ठीक अच्छे कहतु आपण सत को बेसी भल पाती ना निजर अहंकार को। ए प्रश्नर उत्तर रे 100 रु 90 लोक कौन कहिबे जे से माने सत को बेसी भल पाती अहंकार को नुह। किंतु सतटा कौन वास्तविकता कौन आसंतु परीक्षा करिबा। जड़े भद्र व्यक्ति थिले सत्यरंजन राउतराय। तांकर गोटे छोटिया परिवार, खुशी परिवार, सुखी परिवार, गोटे बोली पुआ। से पुआ MBBS रो लास्ट ईयर स्टूडेंट जाइथिला बर्थडे पार्टी अटेंड करिवो ता सांगर। फेरुथिला संध्या बेले एक्सीडेंट हला, स्पॉट डेथ। चिंता करंतु माँ बापांकर कंडीशन कौन हेथिवो। बापा चेता बुड़ी गले, तांकु पानी दिया गला, चेता फेरिला। जहाँ बुझासुझा कले सांग साथी बंधु बांधव सब आसी क्रिमेशन ग्राउंड को गले। तांको बापा कहले मते छाड़ी दिया, मु मो पुओ जुई रे डेई पड़िबे, मु मरी जीवे, मु मो पुओ बिना बंची पारिबी नाही। एई भली थिला तांको कंडीशन। तांको अनेक बुझासुझा करागला। क्रिमेशन सारिकरी से फेरिले। फेरिकरी सत्य बाबू देखिले तांको बारंडारे जड़े भद्र व्यक्ति तांको पुओंको फोटो धरिकरी कांदुची भो भो करी। सत्यबाबू तांको स्त्री को पचारिले, ये भद्र व्यक्ति जनक किए? ये तो आम परिवार लोक नुहंती, ये तो आम बंधु बांधव कहीं नुह। ये भद्र व्यक्ति कहीं कांदुचंते? तांको स्त्री से भद्र व्यक्ति को देखिकरी चेता बुड़ी गले। तांको पानी दिया गला, तांको घर को निया गला। चेता फेरिला परे पुणी सत्यबाबू पचारे, से भद्र व्यक्ति जनक किए? तांको स्त्री कौन कहिथिबे गेस करंतु। तांको स्त्री कहिले, मु सत कहूची तुमको, तमे मते भूल बुझिबानी। से होचंती आम पुअर प्रकृत बापा। हा इतिकी सुनिला परे सत्यबाबूंकर मानसिक संतुलन थिबो तो? चिंता करंतु। किछि मुहूर्तर एपट सेपट। एबे सत्यबाबू कहूतिले तांको पुओ बिना से बंची पारिबेनी, ता जुई रे डेई पड़िबे, मरी जिवे, चेता बुड़ी जाउथिले। एबे एबे कौन कहिले? कहले धिक मो जीवन, धिक मो परिवार, धिक से पुओ। ता चार संतान को धरिकरी मु बंची थिली, आगुर काहे के नमला। किते घृणा। एठी गोटे कथा आपण कहतु। सत्यरंजन राउतराय सत्य को भल पाउथिले ना निजर अहंकार को, निजर मु आ मोर को। आ गोटे कथा बॉम्बे सहर कथा। बॉम्बे सहर रे गोटे जगार गोटे चर्च थिला। से चर्च भितरे जेसस क्रास्ट मूर्ति थिला। खबर प्रसारण हला जे जेसस क्रास्ट पादरू पानी झरुछि। तेणु शह शह हजार हजार संख्यार क्रिस्टियन संप्रदायर लोक माने आसिले, रुंड हेले, देखिले, आश्चर्य हेले, कि चमत्कार। तेणु पानी नेले, प्रसाद भली पाइले, मुंडरे देले, देहरे मारिले एवं अनेक कहिले एई पानी लगेबारु बहुत लोकंकर रोग भल ही जाउछि। तेणु समस्ते बोतल रे नेले घर को। किछि लोक बोतल रे संग्रह करिकरी बेपार मध्यम कले। ए खबर गला जड़े हेतुवादी बा रेशनलिस्ट सानाल एड मारुक पाखक। से भी से क्रिस्टियन संप्रदायर आसिले, कहले मुझे देखी, इन्वेस्टिगेशन करी। कले देखिले जेसस क्रास्ट मूर्तिटी कांथरे लगी। कांथर सेपटे अच्छे टॉयलेट। टॉयलेट रे कनसिल्ड पाइप जाइछि एवं से पाइप लीक होछि एवं से पाइप रो टॉयलेट गंधिया पानी कांथ देई जेसस क्रास्ट गोड़ देकरी बाहरुछि एवं ताकू समस्ते अमृत भली पी जाउछंती। बिका होछि, घरे नहीं साइति सारले, रोग भल हो जाउछि। चिंता कले तो ये कथा जेते बेले सानाल बाबू जणेले फादर को, से मैनेजमेंट कमिटी रो मेंबर मानकू, किछि भक्त मानकू, तापरे प्रतिक्रिया कौन थिबो? कौन आंकु साबास मिलिला, धन्यवाद टी मिलिला,
ନା, ମାରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଆସିଲେ। କହିଲେ, ବଦମାସ, ତମେ କ'ଣ କଲ? କାହିଁକି ଏ କଥା ପ୍ରକଟ କଲ? କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥାକୁ ଆଘାତ ଲାଗିଲା। ତମେ ଚୁପ୍ କରି ମୋତେ କହିଦେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଫାଦର ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ନା ନିଜର ଅହଙ୍କାରକୁ, ନିଜର ଆସ୍ଥାକୁ? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ବହୁତ 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 ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ବି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ, ମାନେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଯେଉଁ ବାବା ସିଏ ନୁହଁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ରେସନାଲିଷ୍ଟ, ବାସବା ପ୍ରେମାନନ୍ଦ। ଗ୍ରେଟ୍ ରେସନାଲିଷ୍ଟ। ତାଙ୍କ ବହି ପଢ଼ିଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ। ଶହ ଶହ ଭଣ୍ଡ ବାବା, ମାତା, ସାଧୁ ସନ୍ଥକୁ ଏକ୍ସପୋଜ କରିଛନ୍ତି, ଲଙ୍ଗଳା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସାଇ ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭୂତି ଝରୁଥିଲା, ପାଟିରୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ବାହାର କରିଦେଉଥିଲେ, ଚେନ୍ ଆକାଶରୁ ଆଣିକି ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ହିଁ ଏକ୍ସପୋଜ କରିଥିଲେ। ଆଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଇଏ 90 ପରେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମରିବା ସମୟ ଆସିଲା, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସମୟରେ ଅନେକ ବାବା, ମାତା, ଭଣ୍ଡ, ସାଧୁ, ସନ୍ଥ ସବୁ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ। କହିଲେ, ଏ ମୂର୍ଖ ପାପୀ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମରିବ, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମରିବ, ମଲା ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବ ଏବଂ ରିଗ୍ରେଟ୍ କରିବ, ସବୁ ମାନିବ, ନହେଲେ ମରିପାରିବନି। ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟା ଯାଇକରି ପ୍ରେମାନନ୍ଦଙ୍କ କାନରେ ବାଜିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ କ'ଣ କଲେ, ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। କହିଲେ, ମୋର ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆପଣ ମୋର ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ସମୟକୁ ରେକର୍ଡ କରିବେ। ମୋତେ କୌଣସି ନିଦ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ବା ଟାବଲେଟ୍ ଦେବେନି ଯେ ମୁଁ ଶୋଇକି ରହିବି କି ବାଉଳେଇ ହେବେ। ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ମରୁଛି ସେଇଟା ଆପଣ ରେସନାଲିଷ୍ଟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଦେବେ, ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଦେବେ, ପବ୍ଲିକ୍ ଡୋମେନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ରଖିବେ। ଏବଂ ସତରେ ସତରେ ସେଇଆ ହିଁ କରାଗଲା ଏବଂ ଆରାମରେ ସେ ମଲେ। ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ନା ବିଳିବିଳେଇ ହେଇଛନ୍ତି, ନା କିଛି କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି। ଏ ଖବର ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଗଲା ବାବା, ମାତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ତାଙ୍କ ରାଗ କହିଲେ ନ ସରେ। କହିଲେ, ଡାକ୍ତର ଏବଂ ମେଡ଼ିକାଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ତମେମାନେ ବଡ଼ ପାପୀ, ପାଖଣ୍ଡୀ, ବିଧର୍ମୀ। ତମେ ଜାଣିକିରି ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିଛ। ଏସବୁ ଆମକୁ ପଚାରିକିରି କରିବାର ଥିଲା। ଆମର ଆସ୍ଥାର କଥା, ଆମ ଧର୍ମର କଥା। କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଟା ଆଘାତ ଦେଲା। ଏବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ବାବା, ମାତା, ସାଧୁ, ସନ୍ଥ ଏମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟର ପୂଜାରୀ, ସତ୍ୟର ପ୍ରେମୀ ନା ଆସ୍ଥାର ପ୍ରେମୀ? ତେଣୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ତିନିଟା ଘଟଣାରୁ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଯେ ମଣିଷ ସତକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ ନା ନିଜର ଅହଙ୍କାରକୁ? ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଅପେକ୍ଷାରେ। ନମସ୍କାର।